Nang. Asa naman ka ang imong parcel? Seperti Nang, imong parcel pakikuha na dire kay di mi makatabaw kay daghan sakyanan. Ay, salamat ang nag-order aning iyang parcel. Kuhaon na. Nagudiyahang parcel na ara oh. Kanang bayhanahan na nag-order. Oh. Ma'am, imong parcel, ma'am. Hala. Ma'am, imong parcel, ma'am. Gilangaw. Ay. Uy, ang hiro ni mo bantay. Ay. Ay. Laning abre. Okay, ang imong parcel lagi. Hala. Oh, regalok-halok pa sila. Asa ka? Ma'am, imong parcel, ma'am. O, kuhaan na, ma'am. Para na ako'y content. Katawang gingon. Thank you ha. Sa ano na ni? Sa ubos. Salamat, ma'am. Nakuha na gini mo imong parcel. Parcel na. Gani, ma'am. Butan po niya akong kauban nga rider. Cute yang iro, guys.